سبق تعلم هذا الوزير بهدية بسيطة من السفارة السعودية إلى مجموعة كمبيوترات ومجموعة من الطابعات، وذلك لدعم جامعة جزر القمر بحيث أنه يتم إنشاء فصل خاص أو قاعة خاصة لتجهيز هذه الكمبيوترات كمختبر يستفيد منه الطلبة. فنتمنى ذلك، واليوم عشان كذا جينا ووقعنا على هذه الاتفاقية، والحمد لله تأخرنا شوي لكن وصلت أخيرا أنها وصلت. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Asante msafiri wa Nitokaya ndani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ushukuru wa dhamana wa waziri na dhamana wa wizara elimu wa jamani habasna uleta inu wakajawani leo jakadimishe waziri na kazo mtiti ikao izo na peli akaanza wazipaki waziri wa University ya Komoro ziliza fanywa laboratori hiyo kwa wanazioni waliozuru na faida wasome zitatibu za nimeni za usomea wakae msomo wa bangu ni konsemiji anzia za kenzini Mwenyezi Mungu kwa wanazioni waliozuru na faida haku. والسفارة السعودية دائما جاهدة وتسعى إلى دعم التعليم في جزر القمر، بحكم أن جزر القمر دولة عربية دولة إسلامية، والأبناء كما لاحظنا من خلال يعني معرفتنا بهذا البلد أنه عندكم الكتاتيب بعد قبل الابتدائي، وهذا الكتاتيب شيء مهم يدرسون لغة القرآن وهي اللغة العربية الأساسية، فهذه خطوة جيدة. لذلك نتمنى إن شاء الله من معالي الوزير والأخوة المسؤولين في الدولة أنه يعطون جهدهم، والحكومة السعودية إن شاء الله لن تبخل في هذا المجال بدعم دولة جمهورية جزر القمر، خاصة في التعليم بما ينفع الإنسان وينفع المواطن وينفع البلد آخرا ويعني وأبدا. دائما التعليم هو الأساس في كل بلد. نتمنى الاهتمام بهذه الشغلة، وحنا موجودين كمستشارين أو أي يعني الحكومة السعودية تستطيع أن تعمله حنقدمه. فنتمنى من الأخوة المسؤولين يهتمون بهذه النقاط ويركزون عليها. وكذا مرة يعني سبق أن احنا تكلمنا عن موضوع المنح نتمنى أن جزر القمر تستفيد من هذه المنح للدول العربية. شكرا على هذا اللقاء. شكرا معالي الوزير. Safiri kwa Nitokaya serikali ya Msumbiji jihansi na hali ya usaidia Komori hasa zahusu kwa msomo usaidia kuu hiyo hali hao walio Komori bali ya msomo wa koroma vazio na vazio yao hiyo wanasomani Uislamu ni Qur'ani ni lugha ya Kiarabu. Serikali ya Msumbiji sana wasaidia kuu au kama unataka kusaidia msomo wa wasaidia wenzi wa cheo jitihadi ya mna zamana wa hensi ukaya enzi ya chema ya konsensi ndio kwa msomo ndio maana kwa huu ndio ana kusaidia msomo ndio maana kwa wajabano leo ndio wasaidia msomo uka tayari wa hensi makonsei wa hao mstashari wa hao wa kufanya sana enzi ya Komori ndio wasaidia msomo banangabo nukta ikao haifungu ambayo ndio nukta usuze gusu za Arab Saudi wala gozi na mwenzi ya Komoro wajua tamani wa Komoro wafanya jitihadi wazivule faida hapo za kusudi maana serikali ya Arab Saudi wana jitihadi hazo wa Komoro wafanya jitihadi wazivule faida maana mzuzinji na wewe percentage yao ndio hiyo faida kesi hapo wanwanza wa shashi mshukurio waziri mshukuru pia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellence, Monsieur l'ambassadeur et ses compagnons, Monsieur le directeur
l'enseignement supérieur, monsieur le président de l'université, monsieur le doyen, monsieur le cadre et journaliste, honorable, assalamu alaikum, encore une fois. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour la bonne cause. C'est la remise d'ordinateurs. Les ordinateurs, nous savons qu'à l'époque où nous vivons, l'ordinateur est un moyen important pour la recherche, que ce soit pour les étudiants ou les enseignants. Aujourd'hui, un pays frère, ami et frère comme l'Arabie Saoudite a choisi d'appuyer l'Université des Comores en ordinateur pour que les jeunes étudiants comoriens puissent se retrouver, avoir les moyens de continuer leur recherche dans des bonnes conditions. Ce n'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite, son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, nous appuie au niveau de l'enseignement en général et de l'enseignement supérieur en particulier. Nous savons que la faculté Imam Shafi, qui a tous les moyens aujourd'hui de dispenser un enseignement de qualité, que ce soit dans la langue arabe ou dans la théologie, avec la capacité aujourd'hui d'enseigner les jeunes Comoriens, mais également des jeunes ressortissants de l'océan Indien, notamment de Madagascar. C'est grâce à un appui de nos partenaires, et surtout l'Arabie Saoudite qui nous accompagne dans ce volet, que la faculté Imam Shafi a pu trouver vraiment un niveau sur lequel se place parmi les meilleures facultés de l'océan Indien. Donc nous vous remercions beaucoup de cet apport. Et aujourd'hui, avec l'apport de ces ordinateurs, les jeunes Comoriens qui travaillent, qui évoluent au niveau de l'Université des Comores, vont pouvoir suivre ce qui se passe dans les différentes universités. Et c'est une occasion, effectivement, pour l'administration de l'Université des Comores ici, qui est en collaboration avec les universités de la région, mais également qui doit faire des efforts pour se rapprocher des universités du monde arabe, surtout. Et c'est ce qui permettra aujourd'hui aux Comoriens de comprendre que l'arabe, ou nos partenaires, nos frères arabes, ne sont pas uniquement là pour nous guider vers l'apprentissage de la religion musulmane, qui est plus importante effectivement, mais aussi pour nous orienter aussi, pour nous accompagner vers la recherche. Nous avons le plan Comore émergent qui décline vraiment le programme de tous les différents départements ministériels. Et comme l'Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, vient de le dire, que l'Arabie Saoudite nous octroie des bourses. Nous avons discuté avec le président de l'université, le directeur de l'enseignement supérieur, pour mettre en place une commission afin que les enfants, les jeunes bacheliers puissent être orientés, mais également les étudiants de l'université des Comores, les ressortissants de l'université des Comores, puissent aussi aller évoluer dans d'autres universités du monde arabe également, pour continuer les niveaux master et doctoral. Donc nous remercions vraiment cet appui de Son Excellence. Depuis que vous êtes arrivé ici, vous nous accompagnez particulièrement au niveau du ministère de l'Éducation nationale, et nous ne pouvons que remercier cela. Et c'est la raison pour laquelle nous sollicitons votre appui également pour la tenue des assises nationales pour l'éducation nationale. Il doit être organisé d'ici le mois d'avril. Et l'objectif, le chef de l'État nous a donné une mission comme quoi l'arabe doit avoir sa place dans notre pays. Et pour cela, l'expérience d'un grand pays qui est notre guide, là où nous nous dirigeons tout le temps, nous devons avoir cette expérience pour que ce soit les madrasas puissent avoir un programme meilleur,
mais également au niveau de l'école de base, le programme de l'arabe puisse être bien intégré pour que l'enfant comorien maîtrise très bien l'arabe, pour qu'après son bac, il peut évoluer dans les différentes universités arabes pour être au même niveau que les autres enfants arabes sortant des pays arabes. Sur cela, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, nous vous remercions beaucoup vraiment de cet appui énorme. معالي الوزير يشكركم على دعم جامعة جزر القمر بالأجهزة، ويقول أن هذه ليست أول مرة وأنتم تدعمون التعليم في جزر القمر، يشكركم على هذا، ويقول أن بالنسبة لهذه الأجهزة سوف تساعد الطلاب على الانفتاح أيضا على الجامعات الأخرى، ليس فقط على الجامعات الدول الجوار وإنما على الجامعات الدول العربية. ويقول بأن اللغة العربية يعني لها أهمية كبرى في البلاد، وهم يتطلعون إلى دعم اللغة ودعم الشباب على تعلم هذه اللغة حتى يتمكنون من يعني لما يلتحقون بإحدى الجامعات الدول العربية يكونون على نفس المعرفة حق الطلاب الآخرين. وأيضا بالنسبة لموضوع المنح، فهو يقول بأن سيتم تشكيل لجنة لتوجيه الطلاب بالتسجيل على كذا التخصصات وكذا المنح التي تقدمها المملكة أو أي دولة أخرى. Angalizi wastamilifu Tanzania mali namna ikaonga mwanao دولة العربية السعودية ووسط وهي بلوز أكوجا استكبر ديش زنا زمسوما يعني زنا نوفيل تكنولوجيا كوزباليا اورديناتور امبريمانت إذا وجه سيجي أمسومو هرما يونيفرسيتي يا كومور أبغاروناو رئيس يونيفرسيتي وزيري وهي التعليم na بلوز na kadwa mraba wa hini kwa izana rasmi ibisaidie umsomo na miongoni mwa hizo haja ikawa zile harma ni hafla yenu kufara wana wa Komor wa beneficia kwa musnad na faida ya bursu za hizo za Arabia Saudite أو التخصصات الأخرى. موجودين أي استشارة مع الوزير يحتاجها أنا أو شخصيا. كذا نزينو سفاي هو أنا وهي university ya Komor توقروناه يا رئيس كلية إمام الشافعي آمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واشفاء من كل داء. اللهم لا تمنع عنا العلم والعمل بمانع وارزقنا علما نافعا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. hizo hafla ikaendelea kama wizara ya Tanzania ilikuja watu wizara ikao kizo ordinatori nengo miraru les ordinatori kao zitolwa ni dawla ya Arabia Saudite au usaidi ya university ya Komor wakati anonga tusengelea rais wa university ya Komor kwezi bana rais wa university kuondana na msaada wa Sukaleun kautolwa ni dawla ya Arabia Saudite
namna jemjo ko swarifu yeza zinu harma ordinateur mengomirar les départements za université kama ewa marhaba menji dinu shawirika au dinongo na dasinao abange leo rele wando harmwae maisha yakani rohatsozi kajasa zaidino shangara jwao kazi za sharabu zino warabuano haswa Arabia Saudite ngona zinji wafanya zinji waliofanya zinji kama wapenzi walinika ilahtinu wataha za ordinateur zinu ziwasili wanazioni abonge ifika ya mandoni ya kaya ifika ya mwisujuru milo ngardo hadisindo rione mambo akanga kabati ndongo njema hamake mbano titi rayona titi chashai ifayo nyingu nikiwali abonge ngardo bombadi mwaikangwa benze si wakomoriri elewe kaya misaja inu hawasi shabane zinji ndasi ezinji alazimwa afanye ndasi ribame ishoranikiwa rirumie zikehe manufaa ya wana zoni kaondo wazumani wazo abonge izone manungu ya halali joshi darambe leo na utumaini ya ukaya ze salza tutazitayarisha lazijoshinda zinjie ezana hizo kazi zitayarisha jeshi delizibe abonge ngamjoni kalsharadi leo nzima bieni kanda runda nene chani molesa nukaya anzima yinu irijibwa niyo rishukuria adindejeze shukra za hatu zena rombe Mungu kanaona wasate na wajohuja akabanu leo de Arabia Saudite shamtilo zekajana imaratwari nika ya webau na wasaya hata mashikla shkomoni wajohudi kama wabenze yodi namna za Mungu ikaudu za kanzi yodi namna ikao serikali ya Komori yanzimia ishinde irwadie umsomo wabo wana ena mnaladimu ubaliwe makatiana maraba menshi atapaka kalaban muangalizi wastamlifu do totaliki mapichato na guda wizara ya talim mwishi ya ordinateur mengo miraru deza na usaidi wa wanazioni wa universite ya Komor ikawo zipangi ha ordinateur zine fixe shazbadia na imprimante hena wadzima banu hata mpaka daban wastamlifu wanzani ngize jamani wanzani pia salam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.